Kayaknya bahan telepon mem ada dapat dari wadah di sini bulan balik ya masih kayak gede aktif HP Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا شيخ القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما آباءهم وهم غافلون لقد خلقنا الأنثارهم فهم لا يؤمنون إنا لنهدينا من القلب فهم مؤمنون وجعلنا من بين وسواء عليهم أنذرتهم أنهم لا يؤمنون إنما تنذر من يخاف من بيتك من خوف وقلب تغيير إنا ننذر الموتى ما قدموا وعشاهم وقرش عشينا في إيمانهم كثير قال لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم مسلمين كذبوا ما كذب فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزلنا من إلا كذبا قالوا ما إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا طيرنا بكم لن تنفعنا يمنعكم من نسلكم من عذاب عليم قالوا طيركم معكم إن جئتكم بل أنتم قوم مشركون وجاءوا من أقصى المدينة بالمرسلين قال اتبعوا من لا يسلكم وما إني لنقل للبيت إني آمنت بكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا تقوم يعلمون فيما قرئت والقرآن من المقربين وما أنزلنا على قومه من بعده من جل من السماء وما كنا منزلين من بلد إلا إياهم خالدون يا حسرة على عباد ما يحسن برسولنا وهم يستهزئون ألم يخلقنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون بل كل الذين نجيناه مهدون وآية لهم يتبينها وأذهبنها حقا فمن يقول وجعلنا فيها الجنة من نهر وعناب وفجرنا فيها عيون ليأكلوا من الثمر وما سبحان الذي يدعو لكل هذه المعروف فضلا من أنفسهم وآية لهم النصر وقيدهم متيمون والشمس تجري مستقبلها ذلك تقدير عزيز عليم الشمس بجلالها ونهاركم في فلك يسبحون وآية لهم أنها نجوية في كل مصر وضعنا لهم من مثله ما يأكلون وإن سنقيم على صغير لهم ولا هم ينقذون إلا ربا منا ومتاع إليه بذلك ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات بذلك أنفقوا مما الله قال للذين كفروا للذين آمنوا أنتم والحمى إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون فهذا كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيقولون إلا تأخذوا وهم يشركون فلا يستطيعون توجة ولا يدعون ونبيع في السوء بالسوء من الناس إلى ربنا قالوا يا لنا من بعثنا من موعدنا فأجانا كما سمعت الله كما قال الملائكة اسجدوا إلى ما كنتم تعملون
إن أشهد الجنة وفي سبل فاجر هم خالدون فيها لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا وامتازوا اليوم المؤمنون ألم أتيكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنيبوا إلي هذا صراط مستقيم ولقد مثل بالبشر لم تكونوا مهتدين هذه جهنم كنتم تعبدون الإسلام هل لكم تتقون هذا من أتم على أسرارهم وقبلنا أيديهم أولم يروا أنا وأنا لهم مما عمل أيدينا أنعاما فهم لها وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم جند مغرقون فلا يحزنك قولهم إن عليهم ما يسرفون وما يحزنون ألم يكن شأن رحمهم وقتل وقسم قال من يريد ومن يؤمن ويحيي الذي أنشأ أول مرة بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر وليس الذي خلقكم بقادر على أن إنما أمره إذا أراد أن يقول Ayun ada ano sana nih. Ingat maka ano telepon na kami kan. Dia dia nyempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah wa khassasahu bihamli asrarihi wa jazzabahu minhu ilayhi bisabiqil inayah. وأشكره أنه من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء وهو من أسراره الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وفي زهر أبيه السوري وعلى آله وصحبه وتابعيهم من كل نبيهم النور وبعد. Kemudian daripada itu maka berkatalah Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyid Syekh Muhammad Samman radhiyallahu an, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula ketika membaca manakib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah berapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diikatkannya dengan yakin hatinya. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manakib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka atas kala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang bebal ini, serta aku himpunkan akan setengah karamah guruku, yaitu Sayyid Syekh Said Muhammad Samman radhiyallahu an, ahli syariah wa tariqah wal haqiqah, yaitu kutub dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jika usah pada zahirnya sekalipun. Ini di waktu hidupnya Syekh Samman Al-Madani di Madinah. Dan adalah tabiatnya perilaku radhiyallahu an itu kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilmi, para penuntut ilmu agama, dan kepada orang yang alim-alim dan orang yang saleh, dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmat, membantu kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah, daripada orang yang alim-alim dan orang yang saleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas.
dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya, lagi pula ia mengakalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawan iakan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Ini di waktu kecil beliau. Jadi ulun membacakan aja lah, membacakan manaqib Syekh Samman Al-Madani. Mudah-mudahan dengan membaca manaqib ini kita bisa mengambil pelajaran intisari daripada kehidupan beliau. Dan tiadalah ia tidur pada ketika malam hari melainkan sedikit jua atasnya. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang sakit. Dan apabila dekat sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia ratib sahur, kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari itu kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terabdal itu 8 rakaat. Dan lagi pula radhiyallahu anhu itu yang banyakkan puasa sunnah dan banyakkan riyadhah, yaitu latihan yang berat-berat di dalam ibadah, dan menjauhi daripada lazzatud dunya hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah halnya di masa kecilnya, yakni sebelum baliknya. Sebelum beliau umur 15 tahun, perilaku Sidin sudah menyalahi adat daripada anak-anak sebayanya, seumuran Sidin. Artinya kan kalau umur sebelum 15 tahun itu anak-anak ini banyak main-mainan aja dulu. Nah 15 tahun Sidin kada ahli ibadah Sidin, artinya jauh daripada kita. Nah jadi jar Habib Jamal tadi, pesan Imam Syafi'i, laulal ulama lakana laulal ulama lakana laulal waliyu illa aliman. Bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak pernah menjadikan seorang wali kecuali dengan syaratnya alim. Jadi Jarsidin, jangan sampai kita berniat dulu nih beribadah mencari kewalian atau menjadi seorang pemimpin, tapi berusahalah dulu menuntut ilmu. Karena Jaima Aba Sayyidina Umar, tafaqahu qabla an tasudu. Tuntutlah olehmu ilmu setinggi-tingginya sebelum engkau menjadi seorang pemimpin. Jadi bila sudah jadi pemimpin, kena kada ada ilmunya, dipadahi orang ngalihnya merasa benar. Nah kalau jadi pemimpin sudah berilmu, insya Allah di dalam pemimpinannya amanah dan terarah. Yalah itu tuh pesan Habib Jamal tadi. Kemudian di masa kecilnya tadi, itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makan makanan. Karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya, manakala selesai daripada makannya dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan, seolah-olah tiada dimakannya. Kemudian daripada itu maka pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Al-Quran di waktu kecil, lalu dihabarkan oleh orang tuanya daripada perilaku anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tiada syak dan ragu lagi bahwasanya ialah adalah waliullah, dan tiada khilaf lagi antara segala ulama. Jadi kewalian Sidin itu diakui oleh guru-guru Sidin. Nah, la ya'riful wali illa wali, artinya tidak bisa mengetahui orang itu wali kecuali wali juga. Tidak bisa mengetahui orang itu alim kecuali orang alim juga. Ada kau dibandingkan orang alim dengan orang jahil, orang belajar dengan orang kada kau dibandingkan. Nah harusnya apa? Nah mengetahui sesuatu tuh orang kaya sama orang kaya juga, orang miskin menilai orang kaya juga nya. Nih kalau orang kaya sama orang kaya menilai tahu kekayaannya berapa. Nah artinya kealiman, kemudian kekayaan, semuanya pangkat kebaikan itu sama-sama orang baik juga yang bisa menilainya. Nah bujur-bujur baik. Jadi Sidin ini sudah dipadahkan oleh guru Sidin seorang wali. Itu juga tuh. Artinya wali ini memang suatu pangkat kemuliaan yang diberikan Allah Ta'ala setelah pangkat kenabian. Ya Allah, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan pangkat wali ini
tidak bisa dilihat daripada perilaku kehidupan. Artinya kelebihannya. Makanya Imam Yazid Al-Bustami, "Law nazartum ila rajulin utiya min al-qaramah hatta tarabba fil hawa fala tattabi'u." Artinya apabila engkau melihat kepada seorang laki-laki yang diberi kemuliaan sehingga ia bisa berjalan di atas air, bisa terbang di awan, maka janganlah engkau mengikutinya kecuali engkau pandang dulu, engkau pikirkan dulu apakah ia itu mengikuti akan hukum syariat. Ia mengerjakan sholatkah, kemudian mengerjakan perintah Allah kah, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah kah? Nah, dilihat dulu. Bukan berarti memiliki kesaktian, bisa terbang, bisa berjalan di atas air, memiliki kelebihan-kelebihan yang lain. Tidak, sehingga kita meyakini dia itu seorang wali. Makanya syarat paling utama laulal ulama lakana nasukal bahaim tuh. Jika tidak ada tuh orang alim, niscaya manusia ini kita ini bersifat seperti binatang. Jadi ini masalah kealimannya dulu yang dilihat, masalah keilmuannya. Kemudian keilmuannya itu mutasil kadakah? Arti mutasil itu inya belajar dengan seorang guru kepada guru-guru yang lainnya sehingga sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, itu tuh keilmuan yang perlu dipelajari. Kalau orang kita nih masalah otak kepintaran berlatih dengan apa? Mbah Google kah? Nah, si Google kah? Nah, lihat aja ilmu apa kita ulun dapat ilmu tuh. Apa hukumnya situ? Hawa hukum agama kah? Belajar kitab kah? Di Google tuh, di HP ini kah aja berataan. Nang kita kada kau menjawab ada di situ. Menerjemahkan bahasa Arab, translate-nya kalah. Kamera gitu aja nasret keluar bahasa Arabnya berataan arti dari bahasa Arab nih. Nah, hebatnya HP. Dahulu pang orang kada ada bahasa Arab sakana yaskunu bertempat, buka anunya nih apa, huruf sin, kaf dan nun. Buka bahasa Arabnya kamus apa? Kamus Yunus, Marbawi, Munjid. Nah, Munjid itu kamusnya kamus bahasa Arab andal kayak ini andalnya nah. Tapi olahan orang Kristen. Louis Makluf kah anunya tuh, pengarangnya tuh olahan orang Kristen, tapi dipakai oleh orang-orang alim yang belajar di pondok pesantren. Nah, bahasa kamusnya kamus Munjid, harganya dulu ulun waktu berapa aja ulun, 210.000 aja. Wah, dulu benar nih. Nah, kamus Yunus murah aja 50.000. Kamus Marbawi berapa? 35.000. Nah, kalau kamus Munjid ini harganya sudah 350 ribuan. Nah, itu pengarangnya orang Kristen, berdua orangnya orientalis lagi sahnya gitu. Nah, jadi masalah ilmu ini belajarnya bagus biar sedikit tapi berguru. Jadi dari siapa aja? Dari guruku tuh. Nah, dari siapa aja? Kalau kamu menjawab, artinya kan kita tuh kesalahan tuh ada yang membimbing kita, bila ada salah kebenarannya ada membimbing gitu. Jadi dalam manakib ini beliau cuma menganjurkan dan perilaku hidup seindah yang beribadah, artinya jauh daripada perilaku kita. Artinya jangan sampai kita ini kepada wali karena jauhnya sudah dari ibadah kita ya kalau. Kemudian daripada dan berkatalah Tuhan Syekh Muhammad SAW kepada segala muridnya, janganlah kamu mungkir kepada ahli Madinah yang mungkir mereka itu kepadaku pada zaman sekarang, dari sebab sangat zahirku di dalam negeri Madinah Rasul. Ini tiada seorang daripada aulia Allah yang sangat zahir pada masa ini di dalam negeri Madinah Rasul seperti kezahiranku ini. Jikalau keluar aku daripada Madinah ini, niscaya banyaklah orang Madinah ini yang tersesat. Al ulama surujul ummah kah, sirajul ummah kah? Ulama itu lentera umat atau penduduk kampung. Jadi bila kada ada ulamanya, kadap tuh kampung tuh. Ya Allah, kada ada lagi orang alimnya di pengurus. Nah, ya Allah, Ulai Jafar kada ada, Abbasidi kada ada. Nah, nang biasa-biasa aja lagi ada. Nah, pokoknya bila kada ada al ulama surujul ummah itu lenteranya para umat penduduk kampung hilang. Nah, terserahnya aja lagi batur. Hendak ke guru manakah belajar. Nah, kalau kita ini kan di kampung ada guru, situ bang sudah. Nah, ini adalah jauh. Kemudian dan setengah daripada wasiat Tuhan Syekh Muhammad SAW yang barang saya membaca Allah maghfir li ummati Sayyidina Muhammad.
Allahumma rahmat mata sayyidina Muhammad, Allahumma sur mata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur mata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 kali berturut-turut. Sudah sembahyang subuh niscaya masuk jumlah martabat fadilah waliku. Dan lagi kata Tuhan saya Sayyid Muhammad sama radhiyallahu an, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengakalkan membaca doa ini pada tiap-tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut, dan tiada dapat diselangi dengan perkataan dunia. Dan lagi wasiat Tuhan saya Sayyid Muhammad sama radhiyallahu an, lazimkan oleh kamu hai segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat, dan banyakkan akan zikrullah udwa wa asyan qiyama wa quda wa la junubihim. Artinya 24 jam ingat Allah taala, apa nih? Guduan pagi, wasyian sore, kiaman berdiri, wa qu'udan duduk, wa la junubihim dan waktu berbaring ingat Tuhan terus. Nah, jadi dan melazimkan syuhudu wahdatul af'al dan wahdatus sifat dan wahdatul zat dan muraqabah, dan banyakkan akan baca Al-Quran dan salawat atas Nabi Muhammad SAW, dan banyakkan akan istighfar dan menyampaikan hajat segala manusia dan menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan. Jadi itu wasiat-wasiat sidin kita syuhudu wahdatul af'al nih. Nah kalau bisa belajar ya kalau. Nah jadi kitab datu kita nih. Nah kitab datu itu apa? Syuhudul wahdah fil kasrah. Syuhudul kasrah fil wahdah. Nah mempelajari itu pada Tuhan kita nih. Nah tapi kan datu hari itu sidin belajar. Nah belajar sidin dua siapa? Dua Datu Abbas sidin. Nah, kalau Datu Tuhan Haji hari ini belajar dengan Tuhan Datu Haji Abbas. Nah angkatan sidin mungkin Haji Muhammad Said anak oleh Datu Taniran nang umur tahun tuh, jajaran tahunnya tuh. Nah jadi belajar ilmu sidin itu memang dari guru sudah. Masalah itu masalah ketuhanan. Kalau kita ini belajar ya kalau ada misalnya belajaran kitab Amal Ma'rifat, gurunya nang kadada melajari. Jadi aja guru Sukri dulu lah waktu belajar Amal Ma'rifat tuh. Jasidin memang malih dan dilarang bagi guru-guru yang belum sampai melajarkan Amal Ma'rifat dengan Durun Nafis. Tapi banyak aja guru-guru ada jangan belajaran Durun Nafis 2 apa? Amal Ma'rifat. Karena guru Sukri Bahari Jasidin aku disuruh belajar Amal Ma'rifat dan Durun Nafis ini oleh guru sekumpul langsung ke Bangil. Di waktu itu 3 hari ke belajar sudah langsung bulik. Artinya memecahkan segala isi permasalahan dari kitab itu masalah ketuhanan nih. Nah ini kan kita banyak juga guru-guru yang belajar Amal Ma'rifat, Durun Nafis. Nah jadi apa? Kita misalnya ada Tuhan, ada kitabnya. Ya kawan tuh belajar juga melatih. Kita ini sering bisa melatih. Nang kayak wahdatul af'al, wahdatul sifat, syuhuduh nih. Nang kayak wahdatul zat ini memang ada di kitab apa Durun Nafis dan Amal Ma'rifat. Tapi gurunya ini nang kadada. Nah, tuan guru Jafar kadada, guru teman nih. Lah juga guru Bahtiar kadada, guru Bahtiar. Siapa lagi yang belajar kadada para yang kita berataan. Jadi kita sekedar membaca aja. Ngajar guru kan ya anu kayak biar disuruh baca manakib, sebenarnya baca manakib itu sidin sebetulnya aja. Masalah wasiat sidin, kehidupan sidin, 2 karamatnya sudah. Masalahnya kita kadang-kadang ada yang di manakib ini kata kawan mengerjakan. Nah itu narada. Artinya syuhuduh nih. Syuhud melihat Allah Ta'ala ya kalau segala perbuatan Allah baik dari segala sifat, af'al dan asmanya. Kita kawan. Itu aja belum sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang baik dan bukan berarti kita ini ya kalau karena bisir yasinan ya Allah khusus pada Tuhan. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh sidin. Karena dalam pepatah Arab itu laulal fata may yaqulu hadza abi walakinnal fata may yaqulu ha anaza. Bukanlah seorang laki-laki itu orang yang berkata inilah ayahku, inilah kaiku, inilah datuku. Tetapi seorang laki-laki itu adalah orang yang berkata inilah diriku, inilah aku. Nah artinya kalau mengandalkan kuitan, kalau mengandalkan kai, kalau mengandalkan pada Tuhan. Apalagi segi keilmuan, mudah-mudahan kita bisa mencontoh sidin. Apalagi aja sidin dulu di Jacil nih kan waktu kayu Gus nih. Nak kawin dua ada kayak ini Fatnah nih. Aku jar sidin ya lah. Jika seandainya kada ada tuh Gus tuh anak orang alim, kada aku kawinakan anakku dengan itu kayu Gus nih. Nah, atau apa menyambat ini Fatmah. Jika seandainya inya kada anak orang alim. Nah, kada aku kawinakan. Nah, jadi alhamdulillah memang ada.
Artinya ciri-ciri kealiman itu alhamdulillah kan kayak Datuk Bagus tuh catatan sidin, kitab-kitab sidin banyak. Datuk Jahri kitab-kitab sidin banyak, masih catatan tangan sidin. Nah artinya kemudian keterangan sidin menuntut ilmu juga di dalam pagar. Jadi ilmu, artinya ilmu itu sangat penting dahulu itu. Sampai wih ini ya, hal ilmu itu ya Pak. Sampai wih aja ilmu itu penting. Itu aja lah, udah minta maaf sandi ada salah penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas kan musiknya. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Bil huwallahu ahad, Allahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. وسلم وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين والقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا ذوي القدر، عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت يا الله. يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أبدال الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. غفر الله عبدا قولا لا إله إلا الله، 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 لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah, sayyiduna Muhammad Rasulullah, sayyiduna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi, 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 subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Ya Allah, 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 ya Rahman, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Ghafur Rahim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa
وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا يا مولانا لعليك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك وقدرك من الصابرين من هلال مرزوقين وخير معصومين في جنان منعمين وللنير بائدين إلى وجهك وجه نبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب ناظرين متمتعين. ردنا اللهم إليك مردا جميلا، ردنا اللهم إليك مردا جميلا، ردنا اللهم إليك مردا جميلا. ولا تجل اللهم للشيطان علينا في سائر حالات ولا عند الموت ولا قبل ولا بعد وقال ولا سبيلا. واثبتنا اللهم على قراتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا واجرا منك عظيما، وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم يا مولانا ثم قرأنا وكبرنا وهللنا زيادة في شرفنا وأكرم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآبائي وأخواني من أنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وعلى آل كل وصحبه وقربه والتابعين وتابعي التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. إلى روح الأربعة أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الآمين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. من قرأناه ونبي سابقا تلي القرآن العظيم من أجله وجهة مما أنت أعلم به بأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. من ضاج وقرب من أموات المسلمين كافة آمة من لهم زير ولا زائر له. اللهم ارحم الجميع برحمتك واسكننا وينبسي بفسي جنة مع الرضوان ودار كرامتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجبر انكسارنا وفرج تجارنا واختم بالصالحات اعمالنا والايمان والاسلام ان توفنا وانت راضي عنا ولا تحرمنا. اللهم ارفع قبلنا ولا تاخذنا لا جر واجعل اخر كلامنا من الدين التي اجل قول لا اله الا الله محمد رسول الله. أحينا عليها يا حي ومتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها في قبورنا يا بائس وانفعنا وارفعنا بها يا من لا ينفع مال ولا بنون إنا أتى الله بقلب سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. آبائي وأخواني من النبي والمسلمين وإلى الملائكة المقربين والقربين إلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. إلى أرواح كل ولي وولية لله من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها أينما كانوا وكان كائن في علمك وعلى أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين. إلى أرواح سادة أهل المعنى والشبيكة والبكي وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وخاتم جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.